নমস্কার, আসাম টাইম নেটওয়ার্ক থেকে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। সিঁদুর অপারেশন শেষ হয়নি, চলছে ফের আক্রমণ। এবার পাকিস্তানের রেডার সিস্টেম ধ্বংস করলো ভারত। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের পরেই ভারতের একাধিক সেনা ছাউনিতে হামলার পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু ভারতীয় সেনার তৎপরতায় তা বানচাল করে দেওয়া হয়েছে। উল্টে পাকিস্তানেরই কয়েকটি জায়গায় এয়ার ডিফেন্স রেডার সিস্টেম ধ্বংস করে দেয় ভারত। বৃহস্পতিবার বিবৃতি জারি করে একথা জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে এবং বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের 15টি শহরের সেনা ছাউনিতে ড্রোন এবং মিসাইল হামলার ছক কষেছিল পাকিস্তান। তার মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর, পাঠানকোট, অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং চণ্ডীগড়। কিন্তু পাক সেনার সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় সেনাও তার জবাব দিয়েছে। তাতে লাহোর সহ পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় এয়ার ডিফেন্স রেডার সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ কাজে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্টার ইউএস গ্রিড সিস্টেম ব্যবহার করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অপারেশন সিঁদুর অভিযান যে শেষ হয়ে যায়নি সেই বার্তাও দিলেন। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীরা জানিয়েছে এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় সেনার পাশে রয়েছে তারা। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনাথ জানান, পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। জঙ্গি ঘাঁটি যেমন গুড়িয়ে দিয়েছে তেমনি 100-র বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে পাকিস্তান সেনা সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন বিনা প্ররোচনায় সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তান সেনা। ভারতের 15 জন সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারান। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে এই নিয়ে রাজনাথ বলেন, পাকিস্তান সেনা বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে, ভারতীয় জওয়ানরা উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, সিঙ্গুর অনগোয়িং অপারেশন। ভারত আরো অভিযান চালাতে চায় না, কিন্তু পাক সেনা আক্রমণ করলে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনাথ আরো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের তরফে ছিলেন লোকসভায় তাদের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের প্রায় 30 ঘন্টার পর সামনে এলো উপগ্রহ চিত্র। ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। হাই রেজলিউশনের উপগ্রহ চিত্র স্পষ্ট বিস্ফোরণের ছাপ, যেখানে ভারতের অপারেশন সিঁদুর অভিযানের আগেও পরবর্তী দৃশ্য উঠে এসেছে। বাওয়ালপুরের কাছে মার্কাজ সুবহানাল্লাহ মসজিদ এবং মুরিদকের নাঙ্গাল সাধনের মার্কাজ তাইয়েবা কমপ্লেক্স, এই দুটি জৈশে মোহাম্মদ এবং লস্কর-ই তৈয়বার লজিস্টিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অবশেষে পাকিস্তান আর্মি স্বীকার করছে যে আজ সন্ধ্যার পর পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে ভারত। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने
एकजुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना की हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system. Following the developments of Operation Sindoor, we find it important to offer transparency and reaffirm our enduring commitment to regional stability. The operation saw intense engagement along the Eastern Corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है।